أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التکاثر. حمزہ لام زبر ال، ہا کڑ زبر ہا، کاف پیش کو، میم تا پیش مت، الہاکمت، تا زبر تا، کاف الف زبر کا، سا پیش سو، را پیش رو، تکاثرو. آگے آیات آ گیا، الہاکم التکاثر، حا تا زبر حت، تا کڑ زبر تا، حتی، زارا پیش زر، تا پیش تو، میم لام پیش مل، زرتمل. میم زبر ما، قاف الف زبر قا، با زیر بے، را زبر را، مقابرہ. آگے آیات آ گیا، حتی زرتم المقابر. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف. تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون. آگے آیات آ گیا، کلا سوف تعلمون. ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف. تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون. آگے آیات آ گیا، ثم کلا سوف تعلمون. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. لام واو زبر لو، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، لو تعلمون. عین لام زیر عل، میم لام زبر مل، یا زبر یا، قاف یا زیر قی، نون زیر نی، علم الیقین. آگے آیات آ گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین. لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را، واو نون پیش ون، نون لام زبر نل، لترونل. جیم زبر جا، حا یا زیر حی، میم زبر ما، جحیم. آگے آیات آ گیا، لترون الجحیم. سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم. لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را، واو نون پیش ون، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، ثم لترونها. عین یا زبر عی، نون لام زبر نل، عینل. یا زبر یا، قاف یا زیر قی، نون زیر نی، یقینی. آگے آیات آ گیا، ثم لترونها عین الیقین.
सा मीम पेश सुम, मीम जबर मा, सुम्मा, लाम जबर ला, तासीन पेश तुस, हमजा जबर आ, लाम नून पेश लुन, नून जबर ना, लतुस अलुन्ना, याओ जबर याओ, मीम जबर मा, हमजा जेर ई, जाल दो जेर जिन, यौम इज़िन, आइन जबर आ, नून नून जेर निन, नून जबर ना, आइन या जेर ई, मीम जेर में, अनिल नईमी। आगे आयात आ गया, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मर्जा खेल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, और दुआओं में मुझे याद रखना। शुक्रिया।